السلام عليكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية الخاصة بالثالثة إعدادي. اليوم سنتعرف على درس في لا كوميونيكاسيون التواصل، عنوانه inclure exclure inclure exclure. في البداية نتعرف عن inclure. Cela veut dire quoi؟ ما معنى inclure؟ Tout simplement, c'est faire entrer un élément dans un groupe. inclure هو إدخال عنصر إلى مجموعة. إذا عندنا عنصر وعندنا مجموعة. عملية إدخال هذا العنصر إلى المجموعة تسمى l'inclusion. Le verbe c'est inclure. Et bien sûr le contraire c'est exclure. Exclure, que signifie-t-il? C'est faire sortir. Et c'est faire entrer, et c'est faire sortir un élément d'un groupe d'éléments. إذن هنا عملية إدخال عنصر إلى مجموعة، وهنا عملية إخراج عنصر من المجموعة. ونطلق على هذه العملية l'exclusion عملية الاستثناء المعروفة في اللغة العربية. الاستثناء أو الإقصاء، إقصاء عنصر من مجموعة من العناصر. لتوضيح هذا الأمر نشاهد هذا المثال الأول. Tous les voyageurs doivent payer leur billet. جميع المسافرين عليهم أن يؤدوا ثمن التذكرة. Y compris les enfants. Y compris les enfants. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe de voyageurs et on a aussi les enfants. المشترك بينهما que tout le monde doit payer le billet. Tout le monde doit payer le billet. إذن كل المسافرين عليهم أن يؤدوا ثمن التذاكر حتى الأطفال منهم، حتى الصغار. إذن ماذا فعلنا؟ On a fait entrer un élément qui est les enfants à un groupe qui est les voyageurs. أدخلنا الأطفال في قائمة المسافرين، وبالتالي سيؤدون تذكرة سفرهم. العكس، tous les voyageurs doivent payer leur billet excepté les enfants. Alors ici y compris بمعنى حتى الأطفال، وهنا excepté ما عدا الأطفال. إذن هنا إدخال faire entrer un élément et c'est faire sortir. Alors qu'est-ce qu'on a fait sortir? On a fait sortir les enfants des voyageurs. Ça veut dire les enfants ne sont pas comme les voyageurs qui vont payer leur billet. Alors au niveau de langue, les moyens qu'on a utilisés, on a utilisé le mot ou bien l'expression y compris. Ici, on a utilisé le mot excepté. Alors, y compris, c'est un moyen de l'inclusion, c'est pour inclure. Excepté, c'est pour exclure. بمعنى آخر نستعمل هذه الكلمات للتعبير عن إدخال عنصر إلى مجموعة أو إقصاء عنصر من مجموعة. هناك أيضا بعض الأدوات الأخرى، بعض الأساليب اللغوية الأخرى، بعض الكلمات والعبارات التي سنتعرف عليها مباشرة. إذن inclure et c'est exclure. On va citer une liste pour inclure et ici une autre liste pour exclure. Pour l'inclusion, bien sûr, on peut trouver le mot l'inclusion et on verra des exemples. Même ensemble، نفس المجموعة. هذه الكلمة تعبر عن l'inclusion. Même ensemble. Avec. Y compris. Y compris ليست لها علاقة بالفعل comprendre الذي نعرف. Y compris هذه عبارة معناها حتى، كما رأينا في المثال السابق حتى الأطفال. Y compris les enfants. Alors, fait partie de إنه عنصر من
inclus ضمن parmi نفس المعنى سي جوان. alors هذه العبارات يصعب إعطاء ترجمة يعني سليمة لهذه الكلمات. معنى هذه الكلمات وهذه العبارات هو inclure، هو إدخال عنصر إلى مجموعة، وما يوضح هذه الكلمات هو استعمالها في سياقات متنوعة كما سنرى بعد قليل. بالنسبة إلى exclure on parle ici de l'exclusion، هذا هو الاسم. ici inclure il donne l'inclusion. exclure استثناء، الاستثناء l'exclusion. وهناك كلمات وعبارات أخرى excepté ما عدا، بدون، sans، hormis c'est comme excepté، ne fait pas partie de. alors ici fait partie de, ici ne fait pas partie de. ليس جزءا من. exclu c'est le contraire de inclus. sauf ما عدا. et on trouve aussi à part. إذن هذه كلمات سنستعملها في جمل لنحدد معناها. نبدأ بالفئة الأولى l'inclusion. alors ici l'inclusion de tous les élèves dans cette compétition sportive est très important. l'inclusion de tous les élèves dans cette compétition sportive est très important. إشراك أو إدخال كافة التلاميذ في هذه المنافسة الرياضية شيء جميل. إذن من قال هذه الجملة؟ dit le directeur au professeur du sport. إذن المدير يتحدث مع أساتذة التربية البدنية ويقول لهم بأن إقحام وإدخال وإشراك جميع التلاميذ في الأنشطة الرياضية أو في المنافسات الرياضية يعتبر شيئا جيدا. إذن ماذا فعل المدير؟ que fait le directeur? alors le directeur a inclus tous les élèves dans les activités sportives. Ça veut dire tous les élèves vont participer à cette compétition. جميع التلاميذ سيشاركون في هذه الإقصائيات. إذن هل أقصى السيد المدير تلميذا من التلاميذ؟ لم يقصي أي تلميذ، وبالتالي استعمل des expressions de l'inclusion. L'inclusion, le mot inclusion. Deuxième exemple, X et Y appartiennent à la même ensemble. إذن هذه عبارة تنتمي إلى الرياضيات. X et Y, X et Y appartiennent à la même ensemble. X et Y ينتميان إلى نفس المجموعة. إذن هذه العبارة appartiennent à est une expression de l'inclusion. Et bien sûr, la situation, c'est que le maître explique la leçon de maths ou bien des mathématiques à ses élèves. L'expression utilisée, c'est appartiennent à. Passons maintenant à cette situation. Omar informe la maman de Adil. Omar يخبر Adil. ماذا يقول لها؟ Adil, avec ses amis, ont fait un pique-nique. Adil مع أصدقائه قاموا برحلة. إذن ماذا فعل عمر؟ Il a inclus Adil dans le groupe des amis, des enfants qui ont fait bien sûr un pique-nique. Le moyen utilisé c'est avec. Quatrième exemple, vous n'avez pas bien répondu, y compris toi, Sofiane. Vous n'avez pas bien répondu, y compris toi, Sofiane. Alors ici, c'est la maîtresse qui fait des remarques à ses élèves. المعلمة يعني تقدم ملاحظات للتلاميذ وتقول لهم إنكم لم تجيبوا جيدا، ونفس الشيء بالنسبة إليك يا سفيان. إذا ماذا فعلت المعلمة؟ أدخلت سفيان ضمن الحكم على المجموعة كلها، والكلمة المستعملة هي y compris. Vous n'avez pas bien répondu، لم تجيبوا جيدا، حتى أنت يا سفيان. Donc حتى أنت, c'est une expression de l'inclusion. Dernier exemple de cette partie. L'entraîneur a un journaliste. هنا المدرب يتحدث إلى صحفي يقول له زياش fait partie de l'équipe marocaine qui jouera demain. إذن يخبره بأن زياش سيكون ضمن الفرقة. والعبارة المستعملة pour l'inclusion c'est fait partie de. زياش
جزء من الفريق الذي سيلعب غدا. L'entraîneur a un journaliste. Ziyech fait partie de l'équipe marocaine qui jouera demain. Alors que fait l'entraîneur? L'entraîneur a inclus Ziyech dans le groupe qui est l'équipe marocaine. L'expression utilisée c'est fait partie de. إذا نتذكر هذه العبارات. L'inclusion appartient à, avec, y compris, fait partie de. Ce sont des expressions de l'inclusion. نمر الآن مباشرة إلى الجملة السادسة. Parmi les meilleurs chanteurs du monde. Je cite Pierrot. Parmi les meilleurs chanteurs du monde, je cite Pierrot. أين هو العنصر وأين هي المجموعة؟ العنصر هو هذا المغني بييرو، والمجموعة هي les meilleurs chanteurs du monde، جميع المغنين العالميين. Qui parle? C'est un jeune artiste qui exprime ses préférences. هذا فنان شاب يعبر عن اختياراته ويقول من بين المغنين من بين المغنين أذكر بييرو. Parmi les meilleurs chanteurs du monde. Je cite Pierrot. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune artiste? Ce jeune artiste a inclus Pierrot dans le groupe des chanteurs. هل هذا الفنان أقصى بييرو؟ بالعكس، لم يقصه، وإنما أدخله ضمن مجموعة الفنانين المشهورين أو المعروفين. Le moyen utilisé c'est parmi، من بين المغنين المشهورين. الآن نذهب إلى مفهوم l'exclusion، وسنرى بعض الجمل لاستعمال تلك العبارات التي سبق وأن تحدثنا عنها. نفس الجملة تقريبا. À part Reda, alors ici je veux écrire Reda, c'est un enfant, c'est un garçon. À part Reda qui est malade, ici aussi on doit ajouter I. إذا هذه الجملة فيها بعض الأخطاء في الكتابة. À part Reda qui est malade, tous les élèves participent à la compétition. dit le directeur au professeur du sport. نفس المدير هو الذي قال هذه الجملة. À part Rida, qui est malade, tous les élèves participent à la compétition. Alors, comment est Rida? Rida, il est malade. Est-ce qu'il va participer dans la compétition؟ في المنافسات الرياضية هل سيشارك؟ لن يشارك لأنه مريض. وبالتالي المدير أقصاه، استثناه، أخرجه من مجموعة المشاركين وقال à part Rida. والعبارة المستعملة هي à part. Deuxième exemple. X et Y sont exclus de l'ensemble. Explique le maître à ses élèves. إذا انتبهوا هنا استعملنا sont exclus. X et Y لا ينتميان إلى المجموعة. إذا الأستاذ الذي يشرح للتلاميذ أقصى العنصرين X Y من عناصر المجموعة. L'expression utilisée sont exclus de. Omar informe la maman de Adil. Mes amis sans Adil ont fait un pique-nique. La situation qui parle à Omar, à qui parle-t-il? Il parle à la maman. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'informe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mes amis sans Adil. أصدقائي بدون عادل قاموا برحلة. إذا ماذا فعل عمر؟ هل أدخل أم أخرج عمر من المجموعة؟ عفوا، هل أدخل أم أخرج عادل من المجموعة؟ لقد أخرجه من المجموعة عندما قال mes amis sans Adil ont fait un pique-nique. Ou bien mes amis ont fait un pique-nique sans Adil. في المثال السابق وجدنا هنا avec عادل، مع عادل، والآن بدون عادل. إذن c'est l'exclusion.
L'exemple 4. Vous avez bien répondu à l'exception de toi, Sofiane. La maîtresse fait des remarques. المعلمة تقدم ملاحظات وتقول Vous avez bien répondu. لقد أجبتم جيدا. À l'exception de toi. إلا أنت. يا سفيان. هل سفيان أجاب جيدا؟ لم يجب سفيان جيدا. إذا ماذا فعلت المعلمة؟ المعلمة أقصت واستثنت سفيان من هذه المجموعة مجموعة التلاميذ. Quelle est l'expression utilisée? À l'exception de. ما عدا. كل التلاميذ ما عدا سفيان أجابوا جيدا. La cinquième phrase ou bien situation, l'entraîneur a un journaliste. Alors qui parle, c'est l'entraîneur. À qui parle-t-il? À un journaliste. المدرب يتحدث إلى صحفي ويقول زياش ne fait pas partie de l'équipe marocaine qui jouera demain. زياش لن يكون ضمن اللائحة التي ستلعب غدا. ضمن مجموعة اللاعبين الذين سيلعبون غدا. Que fait l'entraîneur? L'entraîneur exclut زياش de toute l'équipe. L'expression utilisée ne fait pas partie de. إذن هذه هي الكلمات أو العبارات وقد تجدون غيرها أيضا للتعبير عن مفهوم الاستثناء. نتساءل فيما سينفعنا مفهوم الاستثناء في la nouvelle policière. سينفعنا في la nouvelle policière خصوصا عند تركيب بعض الجمل التي سندخل فيها بعض الأشخاص أو نخرج بعضهم وسنرى بعض الأمثلة. لكن هناك أيضا جملة سادسة. Tous les chanteurs sont bons sauf Pierrot. Tous les chanteurs sont bons sauf Pierrot. Un jeune journaliste, un jeune artiste exclut Pierrot des bons artistes. جميع المغنين جيدون ما عدا بييرو. Alors هذا المتحدث أقصى بييرو من لائحة المغنين الجيدين. L'expression utilisée sauf. فيما سينفعنا درس l'inclusion et l'exclusion dans la nouvelle policière. سنرى بعض الأمثلة لتعرفوا كيف تستعملونه أثناء كتابة قصتكم القصيرة. Alors pour l'exclusion, on peut trouver des phrases comme Monsieur le commissaire, toute la famille était à la maison à part la victime. Elle était au supermarché. سيدي المحقق كل أفراد الأسرة كانوا داخل البيت ما عدا الضحية التي كانت في السوق le supermarché. Qui parle? C'est le témoin الشاهد. إذن هنا الشاهد يقدم شهادته ويتحدث عن الأشخاص الموجودين أثناء يعني هذا الفعل الإجرامي ويقول للسيد الكوميسير Monsieur le commissaire, toute la famille était à la maison. كل الأسرة كانت في البيت à part la victime. Alors que fait le témoin? Le témoin a exclu la victime des membres de la famille. استثنى وجود الضحية في البيت. إذن الاستثناء أو ما يسمى بالإكسكلوزيون هو درس مهم عند كتابتنا للقصة البوليسية القصيرة. لنرى الآن مثالا لمفهوم l'inclusion. Qui parle? C'est le juge au coupable. القاضي يتكلم إلى المتهمين. القاضي le juge يتحدث إلى المتهمين. ماذا يقول لهم؟ Vous êtes tous condamnés de 6 mois de prison, y compris votre voisin. كلكم مدانون بستة أشهر من السجن. حتى جاركم يعني حتى الجار le voisin سيعاقب ب6 سنوات. Alors ici on dit que le juge a inclus le voisin dans le groupe des condamnés.
إذا حاولوا أن تتمرنوا على مثل هذه الجمل، ونلتقي إن شاء الله في درس مقبل.